நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். தினம் இரவினில் நாம் தூங்கிடும் நேரம், மறந்தோம் நம்மை யார் நினைக்காத நேரம். தினம் இரவினில் நாம் தூங்கிடும் நேரம், மறந்தோம் நம்மை யார் நினைக்காத நேரம். கணம் மூச்சு நின்றாலோ, கணம் மூச்சு நின்றாலோ எலாது பிணம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். உணவுண்டு நீ தினம் மனம் மகிழ்கின்றாய், உன்னுடல் ஜீரணம் யார் தருகின்றார். உணவுண்டு நீ தினம் மனம் மகிழ்கின்றாய், உன்னுடல் ஜீரணம் யார் தருகின்றார். உள்ளியக்கம் நின்றாலோ, உள்ளியக்கம் நின்றாலோ நிலை எண்ணிப்பார். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். உன்னுடல் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் பாராய், உன் சுய சிந்தையில் இயங்குதானேராய். உன்னுடல் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் பாராய், உன் சுய சிந்தையில் இயங்குதானேராய். உடலாட்சி உன் உள்ளே, உடலாட்சி உன் உள்ளே யார் செய்வது. நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். நம்மை நாமே நன்றாக நோக்கி நின்றாலே, நம்மை நாமே நன்றாக நோக்கி நின்றாலே நாளே நரம்புகள் இயங்கும் தன்னாலே. நொடி நேரம் நின்றதா, நொடி நேரம் நின்றதா யார் செயல் அது. நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் க்ஷணம். நான் என்ற மமதையில் நாம் சுற்றும் போது நம்மை பற்றி அறிந்திட நேரங்கள் ஏது. நான் என்ற மமதையில் நாம் சுற்றும் போது நம்மை பற்றி அறிந்திட நேரங்கள் ஏது. நம்மை நாமே அறிந்தாலே, நம்மை நாமே அறிந்தாலே போதும் அது.
நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம், நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன், நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். صلوا علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ ساری زندگی اس کرم اس فضل پر ہم اگر شکر کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کس کی غلامی ملی؟ اس کے محبوب کی غلامی ملی۔ ہمیں کس سے نسبت ہے؟ جس ذات پر خدا فخر کرتا ہے وہ ہمارا نبی ہے، تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بندگان خدا، زندگی گزر رہی ہے، شب و روز گزر رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، مگر ہم افسوس غفلت میں ہیں۔ جس سے ملنا ہے اس کے ملنے کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، جس سے محبت کرنا ہے اس کی محبت کا خیال تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا۔ بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، یہ سب فانی ہے۔ اس ایک ذات ہی کی محبت کام آنے والی ہے، اس کی محبت نہیں تو بیکار ہے یہ زندگی۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ ہمیں چاہے، ہم اللہ کو چاہیں، اللہ ہمیں چاہے۔ ہماری تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ ہم خدا کو چاہیں۔ سب کی محبتیں ہیں، یہ کام آنے والی نہیں، اس کی محبت ہی کام آنے والی ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو حقیقت میں پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت نہیں ملی تو بیکار ہے زندگی، بیکار ہے زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان چاہتا ہے، کوئی جان کر چاہتا، کوئی انجان چاہتا، چاہتا تو ہے۔ خدا کو چاہے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا۔ عقل ہے تو خدا کو چاہے گا، علم ہے تو خدا کو چاہے گا۔ انسان ہے اور اس میں سمجھ بوجھ ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کو چاہے گا، اپنے خالق کو چاہے گا، مالک کو چاہے گا۔ ہاں کوئی جان کر چاہتا ہے، کوئی نہیں جان کر چاہتا ہے۔ چاہتا ہے تو خدا کو چاہتا ہے، سب خدا کو چاہتے ہیں، سب خدا کو چاہتے ہیں۔ سید صاحب ہستی کو چاہتے یا نیستی کو چاہتے؟ ہستی کو۔ سید صاحب بصارت کو چاہتے یا اندھے پن کو چاہتے؟ حیات کو چاہتے یا موت کو چاہتے؟ سماعت کو چاہتے یا بہرے پن کو چاہتے؟ زندگی کو چاہتے یا موت کو چاہتے؟ زندگی کو چاہتے۔ ہر ایک انسان 7 کامل صفات ہی کو چاہتا ہے۔ ہے حقیقت میں کون؟ حقیقت میں ہے اللہ، حقیقت میں دیکھتا ہے اللہ، حقیقت میں سنتا ہے اللہ، حقیقت میں جاننے والا اللہ، حقیقت میں رہنے والا اللہ، حقیقت میں قادر اللہ، مختار اللہ۔ تو انسان کسے چاہتا ہے؟ کمالات کو چاہتا ہے یا نقصانات کو چاہتا ہے؟ کمالات کو چاہتا ہے۔
حیات کو چاہتا ہے تو حیات کس کی؟ اللہ کی. ارادے کو چاہتا ہے تو ارادہ کس کا؟ اللہ کا. سماعت کو چاہتا ہے یا بہرے پن کو چاہتا ہے؟ سماعت کو. ایک پاگل بھی سماعت کو چاہتا، بہرے پن کو نہیں چاہتا. پاگل بھی اختیار کو چاہتا، قدرت کو چاہتا، عاجزی اور عجز کو نہیں چاہتا. تو در پردہ حقیقت میں ہر ایک صفات باری تعالیٰ ہی کو چاہتا ہے، ذات باری تعالیٰ ہی کو چاہتا ہے، جو ہے اسے چاہتا. جان کر چاہنے والے کو صوفی کہتے ہیں، نہیں جاننے والا آدمی ہے، وہ بس انسان ہے. سب خدا کو چاہتے ہیں. خدا کو چاہے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اللہ کو چاہے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اس کی فطرت میں اللہ کی محبت ہے. تو انسان تو چاہنا ہی چاہیے انسان کو، کیونکہ ہر ایک نعمت اس سے ملی ہے. چاہے گا، دینے والے کو نہیں چاہے گا تو کسے چاہے گا؟ وہ تو چاہنا ہی ہے. کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں چاہے، اللہ ہمیں چاہے. ہر ایک اللہ کو چاہتا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اسے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اور کمال کیا ہے؟ اللہ بھی اسے چاہے. ادھر بھی محبت ہو، ادھر بھی محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے تو ایک کام کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. تم توبہ کرو، میں تم سے پیار کروں گا. تم توبہ کرو. یہ نہیں کہا کہ تم اتنا دو، میری راہ میں اتنا دو، اتنے کروڑ دو، میں محبت کروں گا. اتنے سال بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ، میری محبت ملے گی. اتنے سال کاروبار چھوڑ دو، میری محبت ملے گی. اتنے سال بات کرنا چھوڑ دو، میری محبت ملے گی. نہیں، سب کرو. صرف کتنا کرو؟ توبہ کرو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف رجوع کرو، میری محبت میں مل جائے گی. توبہ کسے کہتے ہیں؟ رجوع اللہ ہونے کو. اللہ کی طرف جب بندہ متوجہ ہوتا ہے، صرف متوجہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. میری طرف رجوع کرنے والے کو میں محبت کرتا ہوں. توبہ کرنے والا. ان اللہ یحب التوابین. اس میں شک ہی نہیں. ان بے شک، اس میں شک نہیں لانا. توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ ہم کو چاہتا ہے کیا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. توبہ پنڈد کافروں اللہ نبک محبت پنڈدا اند مادری نابو وندہ یہ شیطان اڑے وسوسہ. تو توبہ کیا تو سمجھ کہ اللہ محبت کیا. اللہ کی محبت کو دیکھنا تو تیرے توبہ کو دیکھ لے. تو توبہ کیا نا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ کر لیا تو سمجھ اللہ تجھ سے محبت کیا، اللہ تیرا محب ہو گیا. ہاں 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 ہاں. اب جب اللہ تعالی محب ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا کیا بات نہیں. توبہ کر لیا، اگر سچی توبہ کر لیا تو ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلا اس طرح ہو گیا. تو اب کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے پر کیا کرتا ہوں انعام. مولا فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، کتنا بڑا سمندر، اس کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں معاف کر دوں گا. تو صرف ایک بار توبہ کر لے، ایک بار توبہ کر لے. پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ بڑھتے 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 آسمان کو چھونے لگیں. آسمان کہاں ہے؟ 500 برس کا فاصلہ.
اتنے گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ آسمان کو ٹچ کر دیے گناہ، اور کہ مولا مجھے معاف کر دے مولا، ختم گناہ، اسی آن گناہ ختم۔ تائب اتنا پسند آتا ہے، اسی وقت گناہ ختم، پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب میں کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اور اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ صرف معاف نہیں کرتا، اگر کوئی 1 کروڑ گناہ کیا ہے، سچی توبہ کیا، تو مولا فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ نیکیاں لکھ دوں گا۔ اگر 2 کروڑ گناہ کیا، 2 کروڑ نیکیاں، 10 کروڑ گناہ کیا، 10 کروڑ نیکیاں، 100 کروڑ گناہ کیا، 100 کروڑ نیکیاں۔ تائب جب اپنے نامہ اعمال کو آخرت میں دیکھے گا تو جتنے گناہ کیا اتنی نیکیاں رہیں گی نامہ اعمال میں، گناہ کو مٹا دیتا، پھر ان گناہوں کے عوض میں نیکیاں لکھ دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا کریم مولا ہے۔ کرنا کیا؟ توبہ، ان کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کو جو ہو گئے، جو کر رہا ہے چھوڑ دے، آئندہ نہیں کرنے کا عزم کر لے، توبہ۔ تو اب توبہ 5-10 منٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ آپ کہیں گے توبہ گنہگار کرتا ہے۔ نہیں، صرف گنہگار توبہ نہیں کرتا، کتنے گنہگار ہیں وہ سب توبہ کر لیے کیا؟ گنہگار توبہ نہیں کرتا۔ کتنے گنہگار ہیں؟ توبہ کرنے کے لیے کچھ، گناہ کرنے کے بعد کچھ اور ہونا۔ توبہ گنہگار کرتا، عام بات نہیں۔ کون کرتا؟ شرمسار گنہگار توبہ کرتا، صرف گنہگار نہیں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد جو شرمندہ ہو جاتا، نادم ہو جاتا، وہ گنہگار توبہ کرتا، صرف گنہگار توبہ نہیں کرتا۔ شرمسار نادم گنہگار توبہ کرتا ہے۔ گناہ پر توبہ نہیں کرتا انسان، گناہ کرنے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہائے افسوس میں کس کا گناہ کر بیٹھا، کسے ناراض کر دیا، کس کی نافرمانی کر بیٹھا۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے گنہگار کے دل میں تو توبہ کرنے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو صرف گنہگار نہیں کرتا، نادم، شرمسار، اور پھر خود کو جو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی گنہگار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اچھا، یہ جب تک رہے گا توبہ نہیں کرے گا۔ میں اچھا، میں، یہ توبہ نہیں کرے گا۔ میں بدکار، میں گنہگار، میں سیاہکار، میں ذلیل، میں رسوا، یہ خیال جب پیدا ہوگا تو توبہ کی طرف آگے بڑھے گا۔ میں کیا کیا، مجھے کیا ہے؟ جب تک میں پن رہے گا، سمجھ میں آتا ہے، توبہ کی طرف بندہ نہیں جائے گا۔ سمجھتے ہیں؟ میں پن ختم ہوا تو توبہ کی طرف جائے۔ صرف گناہ گار توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد یہ سب چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو سمجھو کہ وہ توبہ کی طرف جائے گا۔ یہ خود سے پیدا نہیں ہوتی، جس بندے کو مولا بچانا چاہتے یہ جذبات دیتے، یہ جذبات پیدا ہوتے، ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ پہلے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا، اور جس سے مولا منہ پھیر لیتے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بدقسمتی۔ مرض معلوم، میں مریض ہوں سمجھا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، مجھے مرض ہی کہاں ہے، تو اس کا مرض جاتا بھی نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا بھی نہیں، مرض جاتا بھی نہیں، قبرستان کو جاتا۔ گنہگار جب تک خود کو گناہ سمجھ میں آتا ہے، گنہگار نہیں سمجھے گا وہ توبہ نہیں کرے گا۔ گنہگار جب تک خود شرمسار نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا، وہ توبہ نہیں کرے گا۔
اب یہ نادم ہونے کے لیے کیا ہونا آپ سمجھائیں گے نا؟ میں جو ذہن میں آتا ہے بول رہا ہوں، میں اچھا، میں عالم، میں فاضل، میں سقی، میں عزت والا، میں خاندان والا، یہ میں جب تک رہے گی توبہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ میں کو ختم کرنا، میں کو ختم، اور میں کو انسان ختم نہیں کر سکتا۔ میں کو ختم کیے بغیر اللہ کی طرف بڑھ نہیں سکتا، اور پھر میں کو ختم بھی نہیں کر سکتا۔ میں کو ختم نہیں، میں کو دبا سکتا ہے، میں کو دبا سکتا ہے۔ کیسے دبا؟ سمجھ میں آتا ہے؟ میں کو کیسا دبانا؟ دو میں ہیں، میں کی دو قسمیں ہیں، آپ سمجھائیے، آج ایسی باتیں برا نہیں ماننا۔ میں کی دو قسمیں، ایک میں اللہ کے قریب کرتی ہے، ایک میں اللہ سے دور کرتی ہے۔ ایک میں محمود ہے، ایک میں مذموم ہے، ایک میں اچھی ہے، ایک میں بری ہے۔ ایک میں کے بغیر انسان کبھی عابد بھی نہیں بن سکتا۔ عارف، واصل، عاشق، یہ تو بہت بڑے درجات ہیں۔ عابد نہیں بن سکتا اگر میں نہ ہو۔ تو ایک میں دبے گی تو ایک میں بلند ہوگی۔ ترازو معلوم، ترازو، ایک پڑلا جھکا تو ایک اونچا ہوگا، ایک اونچا ہوا تو ایک نیچا ہوگا۔ تو صرف میں کی دو قسمیں ہیں، ایک میں مذموم ہے اور ایک میں محمود ہے۔ کون سی میں محمود ہے جو توبہ کی طرف لے جائے گی؟ سمجھ میں آتا ہے؟ پوری آج ذرا سمجھ، پہلی میں بھی کون سی میں اچھی ہے جو اللہ کی طرف ملانے والی ہے؟ وہ میں اچھی جو اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو میں اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ میں بہت اچھی ہے، وہ میں بہت اچھی۔ اور کون سی میں؟ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس میں ہے نا، یہ میں محمود ہے۔ اصلی فرض للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں فرض کی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو میں ہے یہ میں جتنی بڑھے گی تو اللہ کے قریب بڑھے گا۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ جیسا کوئی نبی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نور ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ نور مجسم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کے جیسا انبیاء میں کوئی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں حضور طرفت العین میں ساری کائنات کی بگڑی بنا سکے۔ میں جو میں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ میں محمود ہے، جو میں خود کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ مذموم ہے۔ میں اچھا نہیں سمجھ میں آیا؟ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا، شیطان کیا؟ میں اس سے بہتر، حضرت آدم سے میں بہتر۔ اپنے لیے جو میں استعمال ہوئی اسی سے مارا گیا۔ اللہ صلی علی سیدنا، سمجھ میں آئی بات؟ تو میں کی دو قسمیں ہیں، ایک میں محمود ہے، ایک مذموم ہے۔ آپ بور ہو رہے ہیں، سمجھ رہا ہوں؟ ہاں، تو ایک میں کو جتنا بلند کریں گے آپ، دوسری میں اتنی پست ہوتی جائے گی۔ خودی کو کر بلند اتنا، علامہ فرماتے ہیں کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بلند کر کے اپنی مرضی کو ختم کر دے، اپنی کوئی خواہش ہی نہ رہے، اللہ پوچھے کہ سید بتا تیری خواہش کیا ہے، تو صرف مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کچھ مانگتا ہی نہیں۔
تیری خواہش مجھ پہ مر مٹنا ہے، بتا میں تجھے کیا دوں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ان کی رضا میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تیری رضا بتا۔ تو ایک میں دبی تو ایک میں ابھرے گی، خودی کی میں کو دبائے گا، اپنے کو دکھانے کی جو میں ہے اسے خط سمجھ میں آ رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، پھر اپنے کو بھی دکھانا ہے، ہاں اپنے کو بھی دکھانا ہے نا خواجہ بھائی، سمجھ میں آتا ہے، جیسا ہے ویسا دکھا، تو جیسا ہے ویسا دکھائے گا تو جو نفس امارہ کی میں ہے وہ دبے گی۔ تو کیسا ہے؟ میں بولنا چاہتا ہے، میں بولنا چاہتا ہے بول میں میت ہوں، بول میں بولنا چاہتا ہے بول میں جاہل ہوں، میں بولنا چاہتا ہے میں کو دکھانا چاہتا ہے بول میں مستر ہوں، تو اپنی میں کو دکھانا چاہتا ہے بول میں اندھا ہوں، تو اپنی میں کو دکھانا چاہتا ہے بول میں گونگا ہوں، تو اپنی میں کو دکھانا چاہتا ہے، خود کو دکھانا چاہتا ہے بول میں نیست ہوں، وہ ہست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کب کریں گے؟ صرف گنہگار نہیں توبہ کرتا، میں نے کیا کہا؟ نادم گنہگار توبہ کرتا ہے، شرمسار گنہگار توبہ کرتا ہے، خود کو برا سمجھنے والا ہی توبہ کرتا ہے، جو خود کو بھلا سمجھتا ہے وہ زبان سے توبہ کرتا ہے، جو خود کو اچھا سمجھتا ہے وہ زبانی توبہ کرتا ہے۔ اندر سے کون توبہ کرتا ہے؟ جو اندر جان لیتا ہے، اپنے اندر کو جان لیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، جتنی محبت آپ چاہتے ہیں خدا سے اتنی توبہ کرو۔ اللہ سے کتنا چاہنا، تو جتنا توبہ کرے گا اتنا چاہے گا، تو جتنا توبہ کرے گا اتنا چاہے گا۔ کتنا چاہنا، کتنا توبہ کرنا۔ مولا نے یہ نہیں کہا ان اللہ یحب التائبین، توبہ کرنے والے کو چاہتا نہیں اللہ، تواب کو چاہتا، اللہ تواب کو چاہتا، تائب کو نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں تائب کو چاہتا ہوں، تائبین کو چاہتا ہوں، نہیں، توابین کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تواب ہے۔ اللہ کون؟ تواب، زیادہ توبہ کرنے والا، وہ اپنے بندے سے بھی زیادہ توبہ کو مانگتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والا بولے تو اس کا معنی الگ، بندہ توبہ کرنے والا بولے تو اس کا معنی الگ۔ اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ تواب بولے تو زیادہ توبہ کرنے والا، یا توابو یا توابو یا توابو، یا اے زیادہ توبہ کرنے والے۔ توبہ کرتا نہیں، اس کا توبہ کرنا کیا ہے؟ زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے، زیادہ رجوع کرتا ہے۔ بندے سے بھی کہتا ہے کہ میں غنی ہوتے ہوئے تیری ہر لغزش کو معاف کر رہا ہوں، تو ایک لمحے کے لیے میری طرف متوجہ ہوا تو میں تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، تو حق ادا کر، تو بھی کیا کر، تائب مت بن، تواب بن۔ ان اللہ یحب التوابین، نہیں سمجھ میں آیا؟ آئے ہائے ہائے۔ تو توبہ بندہ کب کرے گا؟ ختم کر لیتا ہوں، کب کرے گا؟ اپنے عمل کو عمل نہیں سمجھنا، اپنے عمل کو عمل نہیں سمجھنا۔ میرا عمل کیا ہے؟ عمل کس کے عمل، کیسے عمل، اور ان کی قیمت کیا؟ عمل
کس کے عمل، کیسے عمل اور ان کی قیمت کیا، مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ، مجھے تو دیجئے اپنا اتارا، مجھے عمل سے کچھ نہیں، میرے عمل کیسے عمل، اس کی کیا قیمت، اس پہ میں بھروسہ نہیں رکھتا ہوں، آپ کے صدقے پر میرا بھروسہ ہے، آپ کی بھیک پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ان اللہ بلا شبہ، یقیناً بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والے کو۔ یاد رکھو توبہ بہت بڑی چیز ہے، مفت میں میدان مار لینے کا کام ہے، مفت میں توبہ کرو، اللہ کو محب بنا لو، اللہ محب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کی محبت پر بھروسہ کرو، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے توبہ، ان کی محبت حاصل کرنے توبہ۔ میں ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ یا داؤد، اے داؤد، بشر المذنبین، گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ، گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ، وانذر الصدیقین، صدیقین کو ڈراؤ، نیکوکاروں کو ڈراؤ، اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا ان کو خوشخبری سناؤ۔ حضرت داؤد تعجب کرتے ہیں، بولے مولا یہ کیا، گنہگاروں کو خوشخبری سنانا اور جو نیک ہیں صدیقین ہیں ان کو ڈرانا، سمجھ میں نہیں آیا مولا، کیسے کیا خوشخبری دوں؟ تو مولا نے کہا داؤد گنہگاروں سے بول دو کہ تمہارا گناہ کتنا بھی بڑھ جائے، کتنا بڑا گنہگار، کتنے گناہ کیا بھی تو میرے برابر نہیں ہو سکتا، تیرے گناہ مجھ سے بڑھ نہیں سکتے، تو توبہ کر میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، میرا کام معاف کرنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جا، نا امید ہونا کفر ہے، نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور نیکوں کو ڈراؤ۔ حضرت داؤد نے کہا مولا نیکوں کو کیا ڈراؤں؟ داؤد ان سے بول دو کہ عمل پر اترانا نہیں، عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، نیک عمل کر کے عمل پر بھروسہ کریں گے، ان سے بولو کہ عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، اگر میں حساب لینے آ جاؤں گا تو تباہ ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو تائب بڑا خوش قسمت ہے، گنہگار بڑا خوش قسمت، اور گنہگار بڑا بد قسمت۔ گنہگار سے بڑھ کے کوئی خوش قسمت نہیں، اور گنہگار سے بڑھ کر کوئی بد قسمت نہیں۔ جو گنہگار گناہ کر کے رہ جاتا ہے وہ بڑا بد قسمت، گناہ بھی کر لیا اور پھر توبہ کر کے اللہ کا دوست بھی بن گیا، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جو گناہگار گناہوں کو چھوڑ کے تائب ہو کر رجوع اللہ ہو کر اللہ کی طرف آگے بڑھ گیا، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، جتنے گناہ ہوئے اتنی نیکیاں ہو گئیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو کتنا توبہ کرنا، جتنا گناہ کیے اتنا توبہ کرنا۔ کتنا گناہ کیے؟ ہمیں کہاں گناہ کیے؟ آپ گناہ کیے حضرت، سید صاحب بولیں گے آپ گناہگار ہیں، ہم کہاں گناہ کیے؟ ہر ایک گناہ کیا، ہر ایک گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ تو سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ مولا فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ کائے کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں،
दुकान चलाने के लिए नहीं, बेंगलुरु जाने के लिए नहीं, बेंगलुरु से यहाँ आने के लिए नहीं, बिरयानी खाने के लिए नहीं, सिर्फ इबादत के लिए। 24 आवर्स इबादत। क्या हम 24 आवर्स इबादत में हैं? नहीं। तो गुनाह कर रहे हैं या नेकी कर रहे हैं? गुनाह। तो ये इस गुनाह में तो सब मुब्तला हैं, सब मुब्तला, मगर वो करीम ऐसे गुनाह को माफ़ कर देता है। वो कहता है कि 25-30 मिनट इबादत कर ले, बाकी सब हम माफ़ कर देते हैं। अगर दर्जात चाहता है तो वो 24 घंटे इबादत करना। कैसा करना? अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। ये 24 घंटे जो जिक्र में है ना, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, 24 घंटे जो जिक्र हक़ में हैं, 24 घंटे जो इबादत में हैं, उनसे मिल, वो बता देंगे कि तेरे खाने को भी इबादत बना देंगे, पीने को भी इबादत बनाए, चलने को भी इबादत, शादी करने को भी इबादत, बेंगलुरु जाने को भी इबादत, दोस्तों से मिलने को इबादत, नौकरी को भी इबादत, तेरे हर लम्हे को इबादत में बदल के रख देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो बंदगान खुदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो, सुबह से शाम तक करना। ये हो नहीं सकता, उसका एक तरीक़ा बता देता हूँ, एक तरीक़ा, उसमें पूरा दिन आ जाएगा, पूरा दिन आ जाएगा। ये बोल के ख़त्म कर लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सुबह और शाम, सुबह शाम। सूरज जब तुलू होता है तो सूरज निकलते वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहो, यानी नमाज फजर के बाद ज़िक्र अस्कार में रहो। सूरज तुलू होने से पहले इस्तिग़फ़ार में अस्तग़फ़िरुल्लाह, मौला माफ़ कर दे, मौला मैं तौबा करता हूँ, मौला में तौबा करते रहो। फिर जब डूबते वक्त असर के बाद कुछ लम्हे इस्तिग़फ़ार करो। तो आप सुबह भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, मगरिब में भी, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार। दिन निकला भी तो बंदा क्या कर रहा है? तौबा कर रहा है। जब सूरज डूब रहा है भी तो किस काम में? मौला माफ़ कर दे, मौला अव्वल आखिर देखेंगे मौला, उनका करम बीच के गुनाहों को माफ़ कर दे। तो सुबह कुछ देर इस्तिग़फ़ार करो, शाम में कुछ देर इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह उनके करम से बैठने के 24 घंटे वो इस्तिग़फ़ार करने वालों में हमारा नाम लिख देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை முஸ்லிம்களாக மூமின்களாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, நாம் எல்லாவற்றையும் நேசிக்கின்றோம், ஆனால் அல்லாஹ் ரசூலை நாம் நேசிக்கின்றோமா என்பதிலே நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் உண்மையில் நேசிக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் தான். அதனால் அந்த அல்லாஹ் ரசூலுடைய முஹப்பத் நம்மிலே இருக்கின்றதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை யார் நேசிக்காமல் இருக்க முடியும்? ஏன்னு சொன்னால் அவன் தான் எல்லாம் கொடுக்கிறவன், நமக்கு உயிர் மூச்சையும் கொடுப்பவன், நமக்கு உடல் ரீதியாக அத்தனை தேவைகளையும் நிறைவேற்றுபவன் அவன்தான். அவனை நேசிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? அப்போ பார்க்கும்போது எல்லோரும் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றார்கள், ஆனால் சிலர் விளங்கி நேசிக்கின்றார்கள், சிலர் விளங்காமல் நேசிக்கின்றார்கள். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். சொன்னாங்க அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் யாரும் இருக்க முடியாதுங்க. ஆனால் விளங்கி நேசிக்கிறது, அல்லாஹ்வை விளங்கி நேசிப்பது ஒரு கூட்டம், அல்லாஹ்வை விளங்காமல் நேசிப்பவர்கள் தான் அதிகம். எப்படிங்க? நிஜமா சொன்னாங்க. நாம் எதை நேசிக்கிறோம்? அன்பர்களே, இருப்பதை நேசிக்கின்றோம். ஒரு பொருள் இல்லை, அதை நம்ம நேசிப்போமா? நேசிக்கவே முடியாது, அதை மஹப்பத் வைக்கவே முடியாது. எந்த பொருள் இருக்கின்றதோ அதை தான் நாம் நேசிக்கின்றோம், அதை தான் நம்ம மஹப்பத் வைக்கிறோம். அப்ப இருக்குதல் என்பது நிச்சயமாக அல்லாஹ்வை கொண்டுதான். அல்லாஹ் அல்லாம எந்த பொருளும் இருக்கவே முடியாது. அடுத்து பாருங்க, அடுத்து எதை நேசிக்கிறோம்? ஒரு மனுஷன், நிஜமா கேட்டாங்க, ஒரு மனுஷன் பார்வையை நேசிப்பானா அல்லது குருட்டை நேசிப்பானா? சந்தேகமே இல்லை, பார்வையை தான் மனுஷன் நேசிப்பான். ஒரு மனுஷன் பேசுறதை நேசிப்பானா அல்லது ஊமையாக இருப்பதை நேசிப்பானா? சந்தேகமே இல்லை, பேசுறதை தான் நேசிப்பான். ஒரு மனுஷன் ஹயாத்தை நேசிப்பானா,
உயிருடன் இருப்பதை நேசிப்பானா அல்லது மௌத்தை நேசிப்பானா? எங்க சொல்லவே வேணாம். மௌத்தை யாருங்க நேசிப்பா? எல்லோரும் ஹயாத்தை தான் நேசிப்போம். அன்பர்களே, சபா சிஃபாத்தே காமிலா, அல்லாஹ்வுடைய அந்த காமிலான 7 சிஃபத்துகளை தான் அனைத்து மனிதர்களும் நேசிக்கின்றார்கள். ஆனால் விளங்காம நேசிக்கிறாங்க, அது அல்லாஹ் தான். ஆனால் சூஃபியாக்கள், அஹ்லுல்லாக்கள் அவர்களும் நேசிக்கின்றார்கள். பார்க்கும்போது இந்த பார்வை அல்லாஹ்வுக்குரியதாச்சேன்னு பார்க்கறாங்க. பேசும்போது இந்த பேச்சு அல்லாஹ்வுக்குரியதான நேசிக்கிறாங்க. அதனால அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறார்கள் அவர்கள். இதமா சொன்னாங்க, சூஃபியாக்கள் மட்டும்தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், ஷேகுமார்கள் யாரையெல்லாம் தொடர்பு கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த நசீபு கிடைக்குது. அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வாக வணங்கி நேசிக்கிற நசீபு கிடைக்கும். ஏன்னா இல்லை என்பர்களே, ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும். அதே பார்வை தான் நேசிக்கிறான், அதே மனைவியை நேசிக்கிறான், மனைவி பார்க்கறத நேசிக்கிறான், மனைவி பேசுறத நேசிக்கிறான், புள்ள பேசுறத நேசிக்கிறான், விளங்காம நேசிக்கிறான். அஹ்லுல்லாஹ் யார் இந்த பாதத்தை முத்தமிடுகிறார்களோ அவர்கள் அந்த புள்ள பேசும்போது அல்லாஹ் பேச வைக்கிறான்னு பார்க்கிறான். அதனால அன்பர்களே, விளங்கி நேசிப்பவர்கள் அஹ்லுல்லாக்கள், விளங்கி நேசிக்க வைப்பவர்கள் அஹ்லுல்லாக்கள். அதனால அல்லாஹ்வை எல்லோரும் நேசிக்கின்றோம். ஆனா அசல் என்ன? நாம எல்லோரும் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோம், ஒவ்வொரு மனுஷனும் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறான். ஆனால் அல்லாஹ் மனிதனை நேசிக்கின்றானா? அதாங்க முக்கியம். நாம எல்லாரும் நேசிச்சுதான் ஆகணும். நாம அடியார்கள், எங்க போக முடியும்? அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து வாங்கி தான் நம்ம இருக்கிறோம். அப்போ அவனை நேசிக்கிறது நமக்கு கடமை, நேசிக்கிறோம். அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றானா அப்படின்னும் போது அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். நிஜமா சொன்னாங்க, இன்னல்லாஹ யுஹிப்பு தவ்வாபீன், நிச்சயமாக அல்லாஹ், சந்தேகமே வேண்டாம், தௌபா செய்யக்கூடிய மனிதர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். அன்பர்களே, அப்ப தௌபா செய்யக்கூடியவர்கள், இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க, தௌபா செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னா இன்னல்லாஹ யுஹிப்பு தாயிபீன் அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கணும். அரபி கிராமர் படித்தவங்களுக்கு தெரியும், தாயிபுக்கும் தவ்வாபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன. தாயிப் என்று சொன்னால் பாவத்திற்கு தௌபா செய்யக்கூடியவன், தவ்வாப் என்று சொன்னால் அதிகம் அதிகம் தௌபா செய்யக்கூடியவன். அப்ப அன்பர்களே, அல்லாஹ் யாரை நேசிக்கிறான்னு சொன்னா அதிகம் அதிகம் யார் தௌபா செய்கின்றார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, தௌபா எப்போ? தௌபாண்டா என்ன? அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புதல். அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புதல் எப்போ ஏற்படும்? அன்பர்களே, உலகத்துல யார் பாவம் செய்யாம இருக்கிறா? யார் பாவம் எல்லாரும் பாவம் செய்யறாங்க. அப்ப எல்லாரும் தௌபா செய்யறாங்களா? அல்ல. தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை. தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் எல்லோருக்கும் கொடுப்பதில்லை. யாருக்கு கிடைக்குது? தௌபா செஞ்சதுக்கு பாவம் செய்ததற்கு பிறகு அந்த மனுஷன்ல ஒரு வருத்தம் ஏற்படுகின்றது. அல்லாஹ் இப்படி செஞ்சுட்டேன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவனுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கறான். அப்போ பாவம் செய்ததற்கு பிறகு அந்த மனுஷன்ல, அந்த மனிதன்ல, அந்த மூமின்ல ஒரு வகையான வருத்தம் ஏற்படுகின்றது. அந்த வருத்தத்திற்கு பிறகு அவன் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புகின்றான், அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புறான். ரப்பே, நான் செஞ்சிட்டேனே ரப்பே, இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு ரப்பே என்று அல்லாஹ்விடத்திலே தன்னுடைய வருத்தத்தை பதிவு செய்து அல்லாஹ்விடத்திலே மீளுகின்றானே, அவனை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, அப்ப இந்த 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 மாதிரியான நசீபு யாருக்கு கிடைக்கும்? பாவத்துக்கு பிறகு இப்படி நினைக்கக்கூடிய நசீபு யாருக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அவனிலே நப்சு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், தான் என்கின்ற மமதை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஏன் மமதை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். எந்த மனுஷனுக்கு மமதை இருக்குமோ அவனுக்கு அவன் செய்யக்கூடிய பாவம் பாவமாகவே தெரியாது. அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், ஒரு மனுஷன்ல ஒரு வியாதி இருக்குதுன்னு சொன்னா, தன்னில் அந்த வியாதி இருக்குதுன்னு அவன் விளங்கினாதான் அவன் மருத்துவர்கிட்ட போவான், டாக்டர்கிட்ட போவான், மருந்து செய்வான், மருந்து சாப்பிடுவான், நல்லாக்கணும்னு நினைக்குவான். ஆனா வியாதி தெரியவே இல்லைன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அவனுக்கு? அன்பர்களே, அந்த வியாதியை போக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமே ஏற்படாது. அதனால அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். முதலில் பாவத்தை பாவமாக விளங்குவதும் ஒரு நசீப் அன்பர்களே. அதனால யாருக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, முதலில் தன்னை தன்னை பெரியவனாக நினைக்காமல் இருக்க வேண்டும். தன்னை பெரியவனாக எல்லாம் என்ன ஷைத்தான் என்ன சொன்னா? இதுமா சொன்னா, ஷைத்தான் என்ன சொன்னா? அன கைரும் மின்ஹுன்னு சொன்னான். நான் ஆதமை விட சிறந்தவன் சொன்னான், நாசமா போயிட்டான். அதனால் அன்பர்களே, நான் என்கின்ற மமதை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். சரிங்க, நான் என்கிற நான்கிறது இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது.
நான் என்பது இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது. ஏன்னு சொன்னா நற்காரியங்கள் செய்வதற்கும் நான் வேண்டும். அப்ப அதனால எஜமா சொன்னாங்க, நான் என்பதை இரண்டாக பிரிக்கலாம். ஒரு நான் என்பது அது புகழுக்குரியது, அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்திற்குரியது. இன்னொரு நான் என்பது அது இகழுக்குரியது, அல்லாஹ்வுடைய வெறுப்புக்குரியது. அப்ப எந்த நான் அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்திற்குரியது? ஒரே வரியில யாருமே சொல்ல முடியாது. ஷேகுமார்கள், அஹலுல்லாக்கள் அவர்கள் தான் ஒரே வரியில சொல்றாங்க, எதுவெல்லாம் எந்த நானெல்லாம் உன்னை அல்லாஹ்வோட சேர்த்து வைக்குமோ அதெல்லாம் புகழுக்குரியது. எந்த நான் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடன் நம்மை சேர்த்து வைக்குமோ, எந்த நான் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், என்ன சொல்றோம்? நான் சாட்சி சொல்லுகின்றேன், நான் சாட்சி சொல்றேன் அல்லாஹ் ஒருவன், நான் சாட்சி சொல்றேன் ரசூலுல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர். அங்க நான் தான் சொல்றோம். அந்த நான் இல்லைன்னு சொன்னா மூமினாவே போக முடியாது. எஜமா சொன்னாங்க. அதனால அல்லாஹ்வுடன் தொடர்புள்ள அந்த நான். அடுத்து உஸல்லி ஃபர்தலில்லாஹி, அல்லாஹ் முன்னாடி நின்று காபத்துல்லாவை நோக்கி என்ன சொல்றோம்? நான் தொழுகின்றேன். அந்த நான் அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்திற்குரியது. நான் நோன்பு வைக்கின்றேன், அந்த நான் அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்திற்குரியது. அன்பர்களே, சுருக்கமா சொன்ன நிறைய சொல்லலாம். இதமா ஒரே வார்த்தையில சொன்னாங்க, எந்த நானெல்லாம் நான் சொல்லி அல்லாஹ்வோட நீ தொடர்பு வைக்கிறியோ அந்த நானெல்லாம் புகழுக்குரியது. அதை தாண்டி அதை விட்டுட்டு எதுவெல்லாம் அல்லாஹ்வுடன் தொடர்பு இல்லாமல் நான் நீ சொல்றியோ, அல்லாஹ் விட்டு தூரமாகறியோ அதுவெல்லாம் இகழுக்குரியது. அப்ப நான் சொல்லதான் செய்யணும். என்ன நான் சொல்றது? சொல்லு, நான் சொல்லு. என்ன சொல்லுவ? நான் மையத்துன்னு சொல்லு. என்ன சொல்லு? நான் பார்வையற்றவன் சொல்லு. அதுல உனக்கு சிறப்பு இருக்கு. சொன்னாங்க, அந்த நான் நீ சொல்லுவாயானால் அல்லாஹ் உன்னை பிரியப்படுகின்றான். நான் மையத்து ரப்பேன்னு சொல்லும் போது என்ன வரும்? என்ன இருக்கிற ஹயாத்து உன்னுடைய எதிரப்பேன்னு வரும். நண்பர்களே, நிஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடன் எந்த நான் எல்லாம் தொடர்பு படுத்துமோ அந்த நான் எல்லாம் புகழுக்குரியது. நண்பர்களே, அதனால நான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த நான் எப்படி இருக்கணும்? அல்லாஹ்வுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி நாம் தௌபா செய்வோமேயானால் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? அன்பர்களே, நீ பாவத்திற்கு தௌபா செய்வாயானால் எந்த அளவிற்கு? கடல் நுரை அளவுக்கு. கடலிலே அலை வீசுது இல்லைங்களா, அதுல நுரை எவ்வளவு இருக்குது அந்த அளவுக்கு உன் பாவம் இருந்தாலும் நான் மன்னிப்பேங்கிறான் அல்லாஹ். அது மட்டுமல்ல, வானத்தின் அளவிற்கு. வானம் எவ்வளவு தூரங்க? இங்கிருந்து 500 ஆண்டுகள் ரொம்ப வேகமான முறையில் பிரயாணம் செஞ்சு போனா தான் வானத்தை தொட முடியும். அந்த அளவுக்கு பாவம் இருந்தாலும் சரி, அடியானே நீ கவலைப்படாத, நீ மன்னிப்பு கேட்பாயானால் உன்னுடைய தௌபாவை நான் கபூல் செய்யறேங்கிறான். அது மட்டுமல்ல அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நான் நாடுவேயானால் நீ தௌபா செய்யக்கூடிய நேரத்தில் உன்னை நான் பொருந்திக்கிட்டேன்னு சொன்னா நீ செஞ்ச பாவங்களை நன்மையா மாத்திருவேன்றான். அன்பர்களே, எப்படிப்பட்ட நசீபிற்குரியவர்கள். எஜமா சொன்னாங்க, தாவூத் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்துட்ட அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே நீங்க சொல்லுங்க, பாவிகளை பார்த்து அவங்களுக்கு சுப செய்தி சொல்லுங்க. சித்திகீன்கள், காமிலீன்கள், மூமின்கள்ல மிக உயர்வான அந்தஸ்திற்குரியவர்கள், அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கங்கன்னு சொல்லுங்க. அன்பர்களே, ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம். கேட்கிறாங்க, யா அல்லாஹ், இந்த பாவிகளுக்கு என்ன நன்மாராயம் சொல்றது? நன்மாராயம் சொல்லுன்னு சொல்றியே, என்ன நன்மாராயம் சொல்றது? சொல்லுங்க நபியே, அந்த பாவிகளை பார்த்து சொல்லுங்க, நீ கவலைப்படாத, நீ தௌபா செய்வாயானால் உன்னை நான் பிரிய வைக்கிறேன்றதை சொல்லுங்க. எந்த இடத்திலும் எந்த கட்டத்திலும் என்னுடைய ரஹமத்தை விட்டும் நீ நம்பிக்கை இழந்து விடாதேன்னு சொல்லுங்க, பஷாரத் சொல்லுங்கன்றான். சித்திகீன்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீங்க உங்க அமல்ல உங்களுக்கு எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் மமதை வந்துவிட வேண்டாம், ஜாக்கிரதையாயிருங்கன்னு சொல்லுங்கன்றான். அதனால் அன்பர்களே, பாக்கியசாலிகள் யார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பாவிகள் தான் ஒரு வகையிலே பாக்கியசாலிகள். ஏன்? பாவத்திற்கு பிறகு அழுது அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடி, யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு என்று உண்மையிலேயே இனி அந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பக்கூடிய பாவி இருக்கின்றானே, அவன் நசீபாளி. அன்பர்களே, ஆனால் நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் நன்மையின் காரணமாக நான் நன்மையை செய்கின்றேன் என்று அவன் மமதை கொள்வானேயானால் அவன் நிச்சயமாக துர்பாக்கியசாலி. என்பர்களே, அதே விதமாக பாவத்திற்கு பிறகு எந்த மூமினுக்கு தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபு கிடைக்கவில்லையோ அவன் துரதிருஷ்டவசமானவன். என்பர்களே,
அதனால் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். ஜமா சொன்னாங்க, ரொம்ப லேசான முறையில் அல்லாஹ் நம்மை அவனுடைய மஹபூபீன்களாக, அவனுடைய காதலர்களாக நம்மளை ஆக்குவதற்கு அல்லாஹ் மிக லேசான வழியை அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். நீங்கள் உளப்பூர்வமாக நீங்கள் தௌபா செய்யுங்கள், உங்களை நான் நேசிக்கின்றேன்னு சொல்றான். அன்புகளை தௌபா எப்படி செய்யறது? அஹ்லுல்லாக்கள் அதையும் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள். ஷேகுமார்கள் நமக்கு அதையும் சொல்லித் தருகின்றார்கள். என்ன செய்யணும்? சுபுஹுக்கு பிறகு, அன்பர்களே, ஃபஜர் தொழுகைக்கு பிறகு, சூரியன் உதயமாகுவதற்கு முன்பிலிருந்து சூரியன் உதயமாகுகின்ற வரை அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் தௌபா செய்யுங்கள், இஸ்திக்ஃபாரை ஓதுங்கள். சூரியன் காலையிலே உதயமாகுவதற்கு முன்பிலிருந்து சூரியன் உதயமாகுகின்ற நேரம் வரை ஓதுகின்ற பொழுது உதயமாகக்கூடிய சூரியன் பார்க்கின்றது, இந்த மூமின் நான் உதயமாகுகின்ற பொழுது கூட தௌபா செய்த நிலையிலே இருக்கின்றான். அதே போல் சூரியன் மறைகின்ற பொழுதும், சூரியன் மறைவதற்கு முன்பிலிருந்து அசருக்கு பின்பிலிருந்து சற்று நேரம் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடி கெஞ்சியவர்களாக அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள். அப்படி செய்வீர்களேயானால் மறையக்கூடிய சூரியன் பார்க்கின்றது, நான் உதயமாகின்ற பொழுதும் இந்த இவன் தௌபாவிலே இருந்தான், நான் மறைகின்ற பொழுதும் தௌபாவிலே இருக்கின்றார் என்று சூரியனும் நம்மை பார்க்கும் என்று சொன்னார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா காலையிலும் நாளையிலும் இப்படி அல்லாஹ்வை தௌபா செய்வதன் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்திற்குரியவர்களாக, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்திற்குரியவர்களாக நாம் ஆகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لا إله إلا أنت يا الله، 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 أستغفرك 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 يا الله، مميت أستغفرك يا مميت، 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 أستغفرك يا مميت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحيي المميت الحي القيوم الواجد المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الملك التواب المنعم الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام والسلطان الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور الرحيم
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اقبال چلے گئے کیا؟ اقبال چلے گئے. یا اللہ 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 یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت. ڈرنا نہیں. ممیت بولے تو مارنے والا. یہ ذکر مختصر نہیں کرتے ڈر کے. ڈرنا نہیں. صرف ہم کو مارنے والا ہی نہیں، ہماری برائی کو مارنے والا ممیت، ہماری بدقسمتی کو مارنے والا ممیت، ہماری تنگ دستی کو ختم کرنے والا ممیت، ہماری پریشانی کو موت دینے والا ممیت. صرف خالی جان نکالنے والے کو ممیت نہیں بولتے. تنگ دستی ہے اس کی ایک موت ہے، وہ موت دینے والا ممیت. تو یا ممیت یہ بہت بڑا نام ہے. اللہ کا ہر نام اچھا، اور یہ صرف مارتا ہی نہیں، بہت سی برائیوں کو مارتا ہے. ہر برائی کو مارنے والا ممیت. عاملین کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا، چلو ایک عمل، اگر کسی پر جادو ہے، سفلی عمل ہو گیا ہے، کالا عمل، شیطانی عمل ہو گیا، جادو، سحر ہو گیا، سمجھ میں آنا، تو وہ کیا کرے؟ سحر زدہ انسان جس پر جادو ہو گیا، وہ روزانہ 7,000 بار، 7 تو جادو نا اسے بھی وہ بولے تو جادو ہو گیا، مرتا ہے وہ بھی 7 بار بول ڈالو. 7,000 بار یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا، جلدی جلدی پڑھو. 7,000 ٹائمز یا ممیت پڑھنا. 7,000 بار یا ممیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینا. خود پر ہوا ہے یا کسی پر ہوا تو اسے پلا کے دم کر دینا. کتنے بار؟ صرف 7 دن کرنا. 700 دن نہیں، 7 دن 7,000 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اگر خود پر جادو ہوا ہے تو پی لینا، یا کسی پر ہوا ہے تو 7 دن 7,000 ٹائم 7,000 بار یا ممیت پڑھ کے دم کر اور پانی پلا. انشاءاللہ وہ کیسا بڑا جادو بھی ہے ختم ہو کے رہ جائے گا. میرا ممیت اسے موت دے کے رہے گا. یہ تو جادو کو مارنے کے لیے. نفس کو مارنے کے لیے بھی ایک عمل ہے. یہ عمل کس کا بتایا ہوا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا نفس امارہ، نفس کی قسمیں ہیں نا، امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ. امارہ جو ہے نا وہ بہت شیطان ہے، وہ زیادہ برائی کا حکم دیتا. شراب پی، چوری کر، جھوٹ بول، حسد کر، اس کا کام برائی کی طرف، برائی کا حکم دینا. اسے اگر قابو میں لانا ہے، ممیت کتنا اچھا نام ہے، ہر نام وللہ الاسماء الحسنی. تو اگر نفس امارہ کو قابو میں لانا ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سوتے نا، لیٹ کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیں، رکھ کر آنکھ بند کر کے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 490 بار پڑھے، یا کچھ بھی پڑھ لے، جتنا بھی پڑھے ہو سکے یہ پڑھے. 41 دن پڑھے، پڑھ کے دیکھ تیرا نفس قابو میں آ جاتا ہے. نہیں آئے تو بول. نفس بولتا ہے شراب پی. جس کا نفس بے قابو ہو گیا وہ 41 ڈیز، 40 پر ایک دن دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے سونے سے پہلے یا ممیتو یا ممیتو. ڈرنا نہیں. یا ممیتو بولتے مر جاؤں گا میں. تو نہیں مرے گا، تیرا نفس مرے گا. اکثر میں دیکھا ممیت کے دن ذکر کم کرتے، اکثر یا ممیت بولتے ممیت کی تجلی ہوں گی. ارے تیرے اوپر نہیں ہوں گی بات، تیرے گناہوں پر ہو جائے گی، تیری بربادی پر ہو جائے گی. تو یا ممیت
کہ 41 دن اور کتنے بار پڑھنا؟ 490 بار یا ممیتو. یہ امام جعفر صادق کا بتایا عمل. اگر ایسا پڑھے گا تو 41ویں دن تو دیکھ گناہوں کا خیال نہیں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو صلی اللہ علی سیدنا محمد الأمی صلی اللہ علی سیدنا محمد الأمی صلی اللہ علی سیدنا. اور یہ جادو کو زائل کرنے کا جو عمل ہے 7000 بار پڑھنا نا. جادو جس پر ہوا وہ ختم ہو جائے گا اور جو کیا اس پر پلٹ جائے گا اس پر پلٹ جائے گا. مگر یقین کے ساتھ پڑھنا ہو کے رہے گا. اس میں ممیت پر یقین رکھ کر پڑھے گا تو جادو اس کا جا کے جو کیا نا انہیں تاگل باٹی میں آ جائیں گے. اللہ 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 الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم سيدتنا فاطمة الزهراء امام الحسن و امام الحسین و اولادہما رضی اللہ تعالی خصوصاً الى روح سیدنا الامام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ الثلاث خصوصاً الى روح سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی خواجہ معین الدین الاجمیری الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن خلفہ نظام الدین اولیاء جمیع اولیائک خصوصاً الى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطان صدیقہ کشور خصوصاً الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاما سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب حسن مولا ثم الى روح ذاکر ثم الى شاہل ثم الى روح شوکت ثم الى روح تجمل ثم الى روح محبوب صاحب ثم مشتری بیگم ثم الى روح قاسم ظہوری صاحب ثم الى روح سارا ماں ثم ناگئی سلطان صاحب ثم الى روح اسماعیل چچا تبسم چچا ثم الى خصوصاً الى روح اسماء فاطمہ اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنہ اللہم وسع قبرها اللہم نور قبرها
اللہم انزل علیہا رحمتک التی انزلتها ثم الى روح لیاقت خصوصاً الى روح عطاء الرحمن خصوصاً الى روح سید خواجہ بھائی اللہم اغفر لہو وارحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضة من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس اللہم اغفر لنا ولہم اللہم اغفر لنا وارحمہم وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم ربنا اشفی وقی اللہم ربنا اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم اللہم اشفی اجن اللہم طول حیاتہ اللہم اشفی اللہم طول حیاتہ اللہم اشفی سید شاہد اللہم اشفی رضوانا اللہم ربنا اشفی تبسم ڈاکٹر اللہم اشفی مرضانا کلہم یا شافی لا شافی الا انت یا شافی اشفہم شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہم مع الصحة والسلامة والعافیہ فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سحل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.